ये हम लोग पुतूर के पहले रुके नाश्ता करने के लिए। और ये देखिए, ये यहाँ पे अभी हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इस साइड में मालसेज की ओर। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ विजिट प्लेस के ये बोर्ड लगे हैं। हाईवे नज़र आ रहा है आपको। और हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ये गुरुदत्त करके वड़ा पाव सेंटर। हमने नाश्ते के लिए लिया है कड़ी वड़ा। यहाँ पे काफ़ी फेमस है ये। और ये हमारी जलेबी भी आ चुकी है। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. यहाँ से नज़ारे, ये बस व्यू आप देखते जाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए, यहाँ से फिर से ये
ऊपर निकलते हैं। तो यहाँ से आप ऊपर जाते ही आपको सामने ही टनल नज़र आएगा। तो मालसेज घाट का मेन आकर्षक है टनल। हम लोग अभी वापस नीचे जाएंगे पहाड़ के ओर। दोस्तों हम लोग उस साइड से अब इस साइड आ गए हैं पहाड़ की ओर। देखिए कितना पत्थर। और हम लोग थे उस साइड पे, वहाँ से ऐसे नीचे आकर इस साइड, और वो देखिए और दोस्तों देखिए ये यहाँ पे भी ये पहाड़ का एंड हिस्सा है। यहाँ से भी आपको सुपर व्यू आते हैं। और उस साइड से देखिए आप तो आपको मुंबई हाईवे नज़र आता है मालशेज घाट का। पहले तो ये देखिए एक बार इस साइड से भी ये नज़ारे, और सामने पहाड़ पे आप देखिए सभी तरह झरने बह रहे हैं। सभी पहाड़ से आपको शायद नज़र आ रहे हैं या नहीं पता नहीं, बट हर पहाड़ से झरने बह रहे हैं पानी के। और काफ़ी उस साइड से किले भी है, ये पहाड़ों के उस साइड से बहुत सारे किले भी है। तो ये देखिए, और इस साइड से भी झरने बह रहे हैं। वो नीचे वहाँ पे भी झरना बह रहा है, वहाँ पे है उस साइड में। और ये जो आपको दिख रहा है ये पहाड़ से होते हुए टनल से गाड़ियाँ क्रॉस करते हुए ऐसा इस साइड से हाईवे से जाती है। ये पूरा आपको हाईवे नज़र आ रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ के व्यू दिखाने के बाद अब हम आपको उस साइड में लेके चलते हैं, जो टनल के उस साइड में अपने जाना है मुंबई रोड की तरफ। ये देखिए तो टनल से हम लोग उस साइड जाएंगे अभी। तो चलिए
भ्रष्ट लोग आते हैं जो ये ऐसे काम करते हैं, क्या हासिल होता है पता नहीं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे कुछ भी विजिट प्लेस पे आप ना करें और दूसरों को भी ऐसी गंदगी करने से आप मना करें। Goodbye, and this ain't the last time. Say goodbye, and this ain't the last time. Goodbye.